و بیرگەی مۆبایلەکەش بە بیرگەی 128 گیگا و 256 گیگا بەردەستن، هەردووکیان بەڕامی 8 گیگا و لە جۆری بیرگەکەشی UFS جۆری 2.1 کە ڕوونای مۆبایلەکە قەبارەکەی 6.6 اینجا کە پشتگیری لە HDR10+ دەکات و هەروەها توانای نێبوونەوەی شاشەی مۆبایلەکە ئاتۆڕیماکەی 90 هرتزە. بەڵام بەدەرلەوە ئەوەی کە مۆبایلەکەی گەورەتر کردی و ئەوەی کە مۆبایلە بەڕاستی بەهێز کردیە پرۆسیسەرەکەی کە ئەی بایۆنیکی لەسرە. تەمام بەڕاستی ئەو مۆبایلە نازانێت لۆ چییە. ئەو پەیوێتەوە بەرین و کە گولێ بووین ئەزب کارتینم و هەر یوتیوبەرەکە گەر پێداچوون ئەگەر سەر مۆبایلەکەی بکاتن دیوان پەیوێتانەی بکارتینیت بیتن ئەف پەیوێتە گەلێکت سیر بن بووتە ئەگەر دەدوێت ڕۆمانەوان هەمی ئەبزانی هەروەسڵ دەمی کڕینە مۆبایلێکیژیل چ جوانە ڕاستی تەماشای وێ ڤیدیۆ بکە و ئەگەر یەکەم جارە کەناڵێمت بینیش بیر نەکە کەناڵێم سابسکرایب بکە و وێ ڤیدیۆیژی لایک و شیر بکە گەل هەواڵت خۆ. سلاف ئوسامەت گەلوەش کەناڵی کورد دیڤلۆپەرس. ئەوە ڤیدیۆ دوێ ئەلسەروێ زنجیرۆمە بەرین و کە ڕاگەهاندی و ئەگەر تەڤی مۆبایلێکی بکڕی بەرێ خوب دەوێ ڤیدیۆێ ڤیدیۆ بەرین و کە دەما بەحسی آیپی کرد بوو و دیزاینت مۆبایلە و ڕێکت ڤەکردنا مۆبایلێ و هەندێک تشتێندی ترژی خۆدە حەسکێتت وێ ڤیدیۆیش دادێ بەحسی هەندێک تشتێندی کەین ئەشوانە شاشێت مۆبایلە کە ئەدای مۆبایلە چ کارت سەر تێدەگیرن و چ تشتێک گرنگت وانەدا و دوێتن ئەموا تشتێت هەنێ بزانین بەری کڕینە مۆبایلێکی و دێ بەشێکی دیتر ژێ بیتن ئەش وێ ڤیدیۆێ ئەو بەشە دێ تایبەت بیتن ئەب کامێرەت مۆبایلە و ڕاستی دێ گەلێکی درێژ بیت بەر هەندێ منەڤە ڤیدیۆی بکەمە ئێک بەش من بریاردا و بکەمە سێ بەش دا استیفادەیەکی باشتر ژێ بهێتە وەرگرت. یەکەم تشتان بەحەز بکەین دێ قەبارەی شاشا بیتن. قەبارەی شاشا یە مۆبایلە تێتە قیاسکردن ئەب ئینجا ئەف ئینجا هەنێ ئەف ژمارە هەنێ چاوەدەرد کە بیتن ئەگەم مۆبایلێکل دەفتە بیتن دێ لای سەریە مۆبایلێ بلندترین خاڵ هەڵبژێری بۆ بنێ مۆبایلێ نزمترین خاڵ لێ شێوەیەکی خاڕانکو چاوە خاڕاتی ئەوە زاویە سەریە مۆبایلێ بلندترین زاوی حتا نزمترین زاوی و سادەینیە خوارێ الڤێرێ ڤی شێوازی قەبارەی شاشت مۆبایلات هێتە دیارکردن و ئینجا تێتە قیاسکردن مەگەلە قەبارەیەتەین شواناژی ئەوە 4.8 ئینجا ئایفۆن ئێسیە 6.5 ئینچ و هێشتا مازنترژی وێگاوێ مۆبایل بەردەستن. خاڵە دوێت نافڕۆنمایەدا کواڵیتیا ڕۆنمایە یەکیش گرنگترین خاڵە و توانا وێ ڕۆنماوە مۆبایلی بدەتە دیارکردن کواڵیتیاوەیە بۆ بسانەیە خستنێ ئەوت هەنێ تێنە دابەشکردن بۆ چەند بەشێکە شوانە HDە فول HDە کوات HDە 4Kە ئەوێ تەنێژی پڕێکا پێکسڵات هێنە دیارکردن ئەگەر تەوێ بزانی کە کواڵیتیا شاشەتە ئەنکۆ ڕۆنماوەتە چییە HDە فول HDە یان کوات HDە دێ چازانی دەمێت ساکە ڤیدیۆیەکی سەر یوتیوبی یان تو وێبسایتێکی دان هەر جایەکی دا ئەگەر کواڵیتیا شاشەتە HD بیتن ئەگەر ئەو ڤیدیۆ هات بیتەوێنەکردن 4Kژی شاشەتەش HD زیاتر بۆ تا عرض ناکەتن ئەگەر فول HD هات بیتەوێنەکردن دێ فول HD بین یان 4K هات بیتەوێنەکردن و شاشەتە توانە هەندێ نەبیتن کو وی بابەتی بدەتە دیارکردن ئەنکو ئەوێ 4K بدەتە دیارکردن الڤێرێ دێ فول HD بوتە هێتە دیارکردن هەندی وێگاوێ کواڵیتی پتر بیتن ئەنکو ئەگەر فول HD و پتر بیتن تو هەندی وێنا نێزیک بکە یانژی سەحکە ڤیدیۆ دێ gelek ڕۆنتر و وازەحتر دیار بن ئەنکو چ چارگۆشە پێکسڵ ناف شاشەدا دیار ناکەن ئەگەر سەحکەین هەندێک ڤیدیۆ ئەوێت کو بەرین و کەپ مۆبایلێت کەون هاتینە تۆمارکردن ئەگەر سەر مۆبایلەکانی بدەشولی دەبینی هەندێک چارگۆشە تێدا هێنە دیارکردن چونکە ئەوێت هاتینە وێنەکردن کواڵیتیەکە کێم و ئەف شاشە نەشێتن وێ کواڵیتی عرضکەتن ڕاستە پێسترە لێ چونکە ئەف کواڵیتیادی gelekا بێسەروبەرە دیار ناکەتن مۆبایلت وێگاوێ ئەوێت فلاگشیپ ئەوێت gelek باش ئەنکو ڕووکارێت کۆمپانیا وێگاوێ فول HD و کوات HD نە ئەف هەنێ gelek یا باشە ئەف ساڵەدا ئەگەر مۆبایلێک دەستە بکەویت جی HD بیتن ئەگەر خۆشێ دیر بیخی باشترە چونکو محتەوای وێگاوێت هێتە بەڵافکردن هەمی بۆ فول HD و سەرداترە خاڵەکادی ئەتنافڕۆنمایەدا ئەوژی چریا پیکسڵە PPI چریا پیکسڵە ئەتنافڕۆنمایەدا ئەوەژی geleka giring ئەتنافڕۆنمایەدا یا گرێدا قەبارە و کواڵیتیا ڕۆنمایەوە ئەوەش تێتە هەژمارتن ئەتناف ئینجێکێدا و هەر مۆبایلێکێدا بشکلێکیە هەندی ئەف ژمارە هەنێ مازنتر بیتن دێ شاشەل وێرێ باشتر بیتن و وازەحتر دێ تشتا بینی بۆ نمونە ئەگەر تو مۆبایلێکی وێنەیەکی بگری و سەحکاوی وێنە ئیلسەر مۆبایلێ دەبینی نەتیجە gelek بدلێتە وێنێتە gelek جانێ دیار کرد لێ ئەگەر تو هەمان وێنە نەقلکە سەر تەلەڤیزیۆنێکی دەبینی چونکە PPI کێمترە تەلەڤیزیۆندا چونکە قەبارەی تەلەڤیزیۆنێ مازنترە
افوینهانه دیوکی چارگوشات نافدا دیار بن آنکو ده پیکسل نافدا درکون دلیتا نابیتن اش برهنده هندی پی پی آی مازنتر بیتن و ناف شاشه دا آنکو جماره مازنتر بیتن ده گلک باشتر بید هر ناف رونمای دا مجموعه کادش یا هایت ایتا پیوان اپ نیتسا اوانه کاری و چیه رونمایی یا شاشه دیارت کردن دبینیم موبایلت وگاوه اوت فلاگشیپ آنکو اوت روکار اوت گلک باش دبیشتا ماکس برایتنس ها 1000 نیتسا اوانه بود چیه دمت 1000 نیتسا بیتن توش در و بیل بر حطاو بی یانجیل هر جایی دیتر بی اگر تم ویا موبایل خوب کار بینی هینگ ده به کشب کارینی آنکو ده موبایل گلک آروم بیتن لی اگر اف جمارانه ها کم بیتن و تل جایی که بی حطاف له بیتن وقتی تو موبایل وقت که تو نشه گلک بکار بین دیوکی طاری دیار بیت شاشل پیش جاوت ده ویتن توی وقتی سی برگی بگریش برند اف جمارانه هندی بلندتر بیتن دیبوتا باشتر بیتن ایکش خال دیت گرنگ دم ام السر رونمایت موبایل تاقوین ام بجن اف رونما هنه پشتگیری تکنیکا HDR 10 پلاست کردن اف تایبت مندیه پتریات ناف موبایلت فلاگشیپ دهای آنکو باشترین موبایلت کمپانیا HDR آنکو های داینامیک رنج انزانم کردی ده چاوه ترجمه کم لیدی بوها مقصداوه آنکو معناوه دم دیار کرن و عملی که اوهانه چت کردن اتناف رونما موبایل دا اگر اف تکنیکه ات رونما موبایلاتا ده بیتن رونما هولد داد پترترین رنگا و اف رنگ تنجی همید سروشتی بن آنکو کچا توبچا و رنگ تنت بینی دی بو تخصا بشوایی که توازن متوازن السر رونمای دا دیار کرن لیتشته نخوش ادوی تکنیکی دا مکیم ویدیو تین هاد بنا تومار کرن ادوی تکنیکی آنکو هاد بنا تومار کرن اد تکنیکا HDR 10 پلاس لی هرچه ها بیتن ادویتن اوهانه جی ها بیتن السر موبایلت فلاگشه و تشته گیدی جی اگر خوه نبیتن جی یعنی تو دو موبایل بدانیه برک یک پشتگیری HDR 10 پلاس بکد و یا دیتر یا نورمال بیتن گلک اب زحمت تو جوازیت ناف دا بینیه در ایلا کسی که گلک شارزا بیتن حتی بشید و جوازیت ناف بروان هر دو شاشه دا ابدتا دیار کرن هر درباره رونمای مده جورت سرکیت رونمای تاین اکشوانا LCD یه دیجی LED اشلای بهای و LCD ارزانترش LED هر واسا با رنگاجی رنگ LCD نگلکت بارزن و کمتر دیارد کن هر واسا رنگ رجی ات LCD دا نه سروشتیه اگر باش ترکیز سر بکی وکی شینه که طاری دیارد جور دوی رونما مه LED اوید هنه مگلک ناو بریتن سوپر امولید فلوید امولید هر کمپانی ناو اکیب کارتینیتن و هندک جوازیات کتن چاو یعنی جوازیا یعنی ماکس برایتنس های زیده تر لید کتن و هندک گورینا ات آست رنگا داد کت آنکا چند رنگا دی بینید افرون ماهنه هر کمپانی یک وکی خوشت کتن لیش لای رنگا اوا LED گلک باشترش LCD و رنگ رجی یه سروشتیه شلایب های وجه راستی گرانتره اشیا LCD هر اصل دمش کستنه جی LED گلک بخاطره اش LCDه هرچه ها بیتن اگر تو خوب کارهنه را که نرمال جی بیده جوازی بینید نابر هر دو جورا دا LCD و LED لما LCD ات باجی که تین و ما LED ات نمونه ای جی که تین گوه سامسونگ گلک شاشت و نمونه اینه اگر بحثی دماهیک باش السر رونمای بکن اویج دی تکرای نیبونه بیتن ات بیتن تفصالات تا گلک گل ناوه تکرای نیبونه بیتن اویج بجماره ما نوت هرتز 120 تا 144 هرتز جیه هی اویج ماره هنه ات چرکه ده اگر بیشین 120 جار معنوی اول 120 جارا ات چرکه ده رونما نید بیته و اوج دی بیته اگر کورونما گلک نرمتر بیتن اشلای لمسه و اشلای هات نوچونه و ناف اپلیکیشن دا یانجی اگرش پروگرام اگیب درکوی یانجی دمه انجام دانا یا نه لاگ اگ پیداد بیتن آنجی وقتش برنامه جک یانج پروگرام اگیب درکوی وکی برین اگی یانتش تاکی اوسا ابدا اتناف شاشه دانا بیتن اوجی بو نرماتی ها شاشه زفریته و هر واسه او یاریت پشتگیری ها نوت هرتزی و زیده تر جید کنده گلک استفاده اشوان جور رونما بینی و هدی افیاریت هنجی برف زده بونه و چید و موبایل جیاشون وقت افصالا دا 2020 دا بیتن 6 هرتز ده گلک ها کم بیتن ادویتن ابکیماسی نوت هرتز بیتن تا 120 و اگر تا نوت یانجی 120 بکارینا پش راستی ود بجمده ده گلک ها بزحمت بی بزغریه و با 6 هرتزه اوه همی تشبون درباره رونمایت موبایلا که هم کارتینی الدمه پیدا چونا نکهش ده بحثی ادای موبایلا کن دمه هم بحثی ادای موبایلات کن گلک تشت گرنگ تایندی با هوا دینه دیار کردن اشوانا پروسسور آنکو چپ موبایله و مرامه های و بیرگه و جورت وانا اگر بحثی ادای موبایله بکن یکم تشت بحثی چپ موبایله یا پروسسور موبایله کن
الویره اوه هنه کنترل السر موبایل همیت کد و چندها پارچه و گابه یل سروان چپت هنه هین و کاروانه و کارات دنه دیار کرن بو موبایله پارچه تایبت میت هین یه تورا پیوندیه و ما پارچه ات هین السروی ناو ویدیو ما پارچه ات هین ابزیرکی ها دست کرد گیره داینه هر یکش وانا کار خوی تایبته هین ما چند کمپانی تین اوان چپا برهم تینن ما کوالکوم هی سناب دراگونی برهم تینیتن سامسونگ جی اگزینوسی برهم تینیتن هواوی کرنی برهم تینیت اپل جی مزنجیره که هایپ ناوه ای و جمارک یاد گلده هی هر واسا کمپانی میدیا تک جی ما هی پروسیسرت هلیو برهم تینیتن هر کمپانی که الویره یت خوب کار تینیتن لی سامسونگ ما هی الویره دم موبایلت خوب برهم تینیتن بو ولایت امریکا و هندک ولایت دیتر سناب دراگونی فرد کرد بروش حالاتانا وراست اگزینوسی فرد کردن کمپانی هواوی جی بارابتر پروسیسرت خوب چپت خوب کار تینیتن لیم بو هندک موبایل سناب دراگونی جی کار تینیتن و میدیا تک جی اب شبکه که گشتی سناب دراگون گله که تتاب کار اینان شوانا شاومیه اوپو ریلمیه و گله کمپانی دیتر جی چپت سناب دراگون اب کار تینن للوری بسیار اوه که کش وانا باشتره بو موبایلت اندروید چونکه اپل یک تنه هی و گله که باشه او جی پلزش لایب کارینانه و صرف کردن پاتری گله که باشه لی با اندرویدی یاشمه و سناب دراگون باشترین حل بجاردنه بو چی؟ چونکه اگر تو اگزینوسی بکار بینی یا کرنی بکار بینی همی گواده بینی تا کشه که کو زیکا صرفت کرد آنکو پاتری گلک صرفت کرد اوه تنه او جی برای که آبده داد هنه چاره سر کرن لی هم جار اگر سناب دراگون بیتن ده گلک ادای موبایل باش بیتن شلایب کارینانه و هر واسه دم گلک ماهی که دریج یار یا پی انجام ده توشی گرم بونا و لاگه نابی دم موبایل بکارتینی حالا دوی بحث بکن السر ادای موبایل مرامه هیل ویری مجموعه تین 3 4 6 تا 12 گیگابایت آجی و 16 گیگابایت آجی وگاوه السر موبایل های تین گرنگی ها رامی چیه؟ دم تو گلک کارا پیک و انجام ده الویری رام ده هاری کاریاتا کتن کو شبکه ریکو پیک که کشک یا گرنگه یا کشک پتر طاقت صرف کتن دیوی برنامجی گریتن یا انج دیوالی کتن که طاقت صرف نکتن تا تو زفریه برنامجی و اگر رام الویری گلک بیتن اولی ناگد که اف برنامجی بهت اگرن دم تو زفریه و دی رأسن شوله خو کده و دی طاقت صرف کرد لی اگر رامی کم بیتن اف برنامجی ها دیت اگرتن جارک آدی دوید وکیه و دی پتر پاتریه تصرف کردن دی جارک آدی پروسیسر آنکو چپ کار کرده و حسال طاقت پتره تصرف کردن بو وگاوه موبایل رامش 3 گیگابایت تا کمتر بیتن خوشدیر بخو نکره و اگر یا ناوندی بیتن وید کماسی 6 تا 8 گیگابایت بیت لی اگر فلاگشپ بیتن کماسی 12 تا 16 گیگابایت و باید اندروید بلیت iOS هر واسه کش تکنیک دیتر کو رام په تنه درس کردن او جی ما هندک پیت تاین و جماره الگل شوانا جی LPDDR5 او هنه نیترین جوره کو رام به و تکنیکات اینه درست کردن او هنه پلسترین جوره دی کنگی انجامت ببینی دمی هات نوچونت که اتناف موبایل دا یانش اپلیکیشنه که چت اپلیکیشنه که دیتر دا و ما اشتا جوره تن شوانا LPDDR4 و 4X جی می های و هشتا کمتر جی لیوه که ما گوتی LPDDR5 باشترین جوره حالا سه السر ادای موبایلا ما بیرگیت موبایل های تین ویره 128 256 تا 512 گیگابایت ما بیرگیت تین لیوه نا گرنگه او که چه جوره بیرگیه ما هندک پیت تین و جماره پرغوش وانا UFS 2.0 UFS 3.0 UFS 3.0 نیترین و باشترین جوره ما 3.1 جی که وگاوه لستاندرد درست 3.0 هشتا همی کمپانی نگشتین از 3.1 که کب کار بینن 3.0 تقریبا باشترین جور و پلسترین جوره اوانه کنگی باشیاوی آنکو لذاتیاوی دیار بیتن السر ادای دمه تا فایل اگه مازان ها بیتن و تا بیرگش جوره 3.0 ها بیتن توی فایلی نقل که جه که دیتر دبینی گلک پلاستر ده نقل بیتن اگر بیرگاتش جوره 2.0 بیتن حواسا کاریگری ها هیل دمه تو اپلیکیشن آود که اگر 3.0 بیتن و 2.0 تبدانیه برگ دم بکارینان دی بینی 3.0 دی گلک پلاستر و بیت و یکیش تشتی دیجی که اول دف مهمیه های دی بینی دو کسی پرخی ورنشتینه دیاریه که آنکو پوب جیده وکن دی ساکه اوه دیتر زیتر دی و بیت یاریت موبایلاوی دا الویره پشراستی و بیرگاویش جوره UFS 3.0 یا یه دیتر کمترش وی یانجی اگر 2.0 بیت یا یه دیتر جه کمتره اول سرگلک جهاجی مادی دم دو کس پک و یاریه که ود کن دیبینی ایک دی بری یا دیتر و بیتن
اوجی بو هندت زفریت اوه کو جوره و بیرگه UFS 3.0 اوجی هندک پیویدی بون الدم پیدا شونت موبایل ام کارتین هش تا میت ماین لی اوه جاره بس اندا ویدیو گلک درش نبیتن و اوه ویدیو دوی با اگر تاویا ویدیو ایکیش بینی ابتنه دسکریپشن ها ویدیو وگه هر راس هر ناف دسکریپشن دا مهندک ویدیو دیتر جده دانم که هر سروان بابتام اب درجیتر یا سر آخفتی و پتر تفاصیل تر دیواجی که من دسکریپشن دا خود حس کردن ویدیو بیدا ده بحثی کامیره و بشت کامیره کن وان پیوا دم هم پیدا چونا السر کامیرات کن دیواجی با هوا دینه دیار کردن الدومایی ایجیش بیر نگه کانالم سابسکرایب بکه و ویدیو ایجی شیر بکه گل حوالت خو تا ویدیو اکادیتر خودت گل هوا بید